Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Fine, good. Okay, thank you. Today we are going to talk and we are going to learn about English, and then hopefully you more increase your knowledge, and then hopefully you increase your get spirit up. Okay. Before we going to study, please, okay, let's pray together. Begin. Finish. Thank you. Okay, guys. Everybody. Today we are going to talk about descriptive text. Yes. Okay. This is this lesson for today, and we are going to discuss about descriptive text. But the first and the important things for today, please mark your attendance list. Yeah, please mark your attendance list on YouTube channel. Please tell your name and tell your class. Okay, thank you. Okay, how about the descriptive text? We can see on this slide. The first, I want to tell you about the basic competence for material today. The basic competence is 3.4, menganalisis fungsi sosial and struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif, lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi pendek dan sederhana terkait orang, benda, dan tempat sesuai dengan konteks penggunaannya. Okay, this is basic competence for materials today. And then how about the next slide? This is a learning indicators. For the first, menunjukkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif sederhana tentang orang, benda, dan tempat sesuai dengan konteks penggunaannya. And then for number second and number two, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif sederhana tentang orang, benda, tempat sesuai dengan konteks penggunaannya. And then for number 4.4 and 4.1, this is memahami fungsi sosial, struktur teks, and unsur kebahasaan dari teks deskriptif sederhana tentang orang, benda, tempat sesuai dengan konteks penggunaan. This is applicated. You had to applicate it for the good learn for today on descriptive. Yeah. Okay. We can see on the next slide. Okay. We are going to talk about the materials for the descriptive text. The first is definition and social function, and then for the number second, language features, and then number third, structure of the text. Jadi ada 3 nih, nanti kita akan bahas definisinya dulu, kemudian fungsi sosialnya terkait dengan descriptive text ini, kemudian ada language feature, unsur-unsur kebahasaannya, dan absolutely we can also talk about the structure of the text. Jadi struktur teks di dalam teks deskriptif itu seperti apa. Okay, the descriptive text is one of the genre of text. Jadi di sini bahwa descriptive text ini adalah salah satu jenis teks, ya, salah satu jenis teks yang ada di dalam bahasa Inggris, dan biasanya ini sering muncul kalau misalnya dalam ujian nasional, sering muncul banget gitu. Okay, are you ready guys for the learn today? Okay, if you're ready for learn, we can next slide. Okay, you can see for the descriptive text for the definition. The definition of a descriptive text is describe a particular object, lot, thing, place, or person. It is a text which say what people or things is like. For instance, our pet or person we know well, it differ from. Without the which describe thing, animals, or person in general. In bahasa bahwa dikatakan
yang namanya descriptive text ini adalah sebuah teks yang menjabarkan, yang menjelaskan, yang memberikan keseluruhan terkait dengan informasi objeknya, baik itu tempat ataupun orang. Yang biasanya secara defisit, secara keseluruhan itu dijelaskan. Contoh misalnya mau menjelaskan tempatnya seperti apa gitu. Ada apanya di sana, kemudian orangnya itu seperti apa, kalau hewan seperti apa, ciri-cirinya gimana. Nah, itu contohnya descriptive text, ya. Oke, and then for the social function of descriptive text, ternyata fungsi sosialnya itu adalah to describe a particular things, untuk menjelaskan sesuatu hal. Bebas menjelaskannya apa aja, baik itu tempat ataupun orang. Oke, itu yang disebut dengan descriptive text. Oke. Next. This is about the structure of the descriptive text. Have two structure: identification and description. Identification, identifying the phenomenon to be described. And then for the description, describing the phenomenon in parts, quality, or and characteristic. Jadi kalau in bahasa, for the identification, yang artinya identifikasi itu adalah mengidentifikasi fenomena. Nah, fenomena tersebut dijelaskan. Contoh misalnya, tempatnya apa? Contoh misalnya kita ambil tempatnya Tangkuban Perahu Mountain misalnya, Gunung Tangkuban Perahu. Nah, di Gunung Tangkuban Perahu itu kita identifikasi dulu lokasinya di mana, tempatnya di mana, dekat apa, gitu. Nah, baru muncullah description. Artinya di dalam description itu adalah menjelaskan secara detail terkait dengan lokasi tersebut. Di sana ada apa saja, per part, bagian-bagian, gitu. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah teks, ya, if you wanted to make about the text descriptive, so you have to make about the outline first. Jadi kalian buat outline-nya dulu, garis besarnya dulu. Paragraf 1 mau jelas identifikasinya dulu. Paragraf 2 menjelaskan tentang apa. 3 apa, 4 apa, until the last. Seperti itu. Intinya ada 2 di dalam struktur teks deskriptif itu, ada identifikasi and then also description. Ya, yeah. Oke. Next. How can you arrange a descriptive text? Jadi bagaimana kita bisa menyusun sebuah descriptive text? You should use. Kalian harus menggunakan ini. 1, noun. Jelas, harus menggunakan kata benda. For example, my cat. Ginger hat. My house. Singapore. Her handbag. The Rocky Mountains. That is noun. For example, Tangkuban Perahu Mountain. That is noun. Okay, and then we also use simple present. Okay, for the simple present, I think you has learned in junior high school, because there you know about the simple present, ya. Jadi ini sudah dipelajari kalau simple present di SMP, ya. Tapi kalau misalnya kalian lupa, ingat bahwa simple present itu adalah sebuah tenses, sebuah pola kalimat yang biasanya digunakan untuk menunjukkan waktu yang sedang berlangsung. Oke, contohnya, it lies in the southern part of France, and then the university is located at the north right grand belt. Bahwa universitasnya berlokasi di, nah itu. Kemudian it consists of 5 federal states until the end. Oke, kita bisa lihat nih, it lies. Di situ yang cetak biru itu adalah kata kerja bentuk pertama, karena for the formula of simple present is using subject plus verb 1, subject plus verb 1 for either irregular verb or irregular verb. Okay, good. And then you had to linking verb, ya.
you have to linking verb, using linking verb, such as s, such as has, such as yes, or etc. for the linking verbs. Contoh, for example, the bridge is the longest one in the world. The front is the longest in the world. Or it has two bronze statues inside. Or the railway station is under construction. That is for example for the linking verbs. Ya, yang menggabungkan. Okay. Next. And then you have to use non-press. How about the non-press? This is, for example, it is a beautiful large dress. She is a clever cat. And then the black leather handbag is mine. Contohnya yang sudah diberikan atau dicetak warna biru. And then you have to using degree of comparison, tingkat perbandingan. For example, Salatiga is as cool as Bogor. Or unlike Jakarta, this city has a friendly climate. Kemudian similar to Semarang, Jakarta lies near the Java coast. Or Semarang is larger than Pati. Ini adalah kalimat perbandingan. Ya, as cool as is larger than, similar to, unlike. That is for sign of the degree of comparison. And then the last, adverbial phrase, using adverbial phrase. For example, it sleep at the tree house. My room hotel is overlooking a vast green wood. I think for the description text, it's also using for the all that. Yeah. Okay, good. Next. Okay, this is written descriptive text. In bahasa, contohnya misalnya kita akan membahas atau kita mau menulis deskripsi tentang Jakarta. Jakarta is a capital city of Indonesia. Jakarta adalah ibu kotanya Indonesia. Contoh, di sini kita bisa lihat. Okay, you can see for the orientation it is located on the northwest coast of Java Island at the mouth of Ciliwung River. Jakarta dominates Indonesian administrative, economic, culture activity and is major commercial and transportation within Asia. Okay, this is orientation for the Indonesian. Jakarta is capital of Indonesia. Ya. Lebih jelasnya di sini menjelaskan tentang Jakarta itu sendiri. Ya. Gambarannya dulu, gambaran umumnya dulu. Iya, ini disebut dengan deskripsi. Ini yang disebut dengan paragraf deskriptif, menjelaskan keadaan real Jakarta itu sendiri. Okay, next. For the description, orientation, and description. For the description, the city lies on a flat, low plain and is prone to flooding during periods of heavy rainfall. Kota is the oldest commercial area. It is located south of Sunda Kelapa Harbor. Glodok, the south of Kota, is a banking, retail, and residential neighbor with a large Chinese population. Ini contoh deskripsinya, menjelaskan bagian perbagiannya. Contoh, the city lies on a flat. Katanya dataran rendah. Ini sering sekali nih ada kejadian banjir katanya, gitu. Nah, kemudian ada Jakarta Kota atau ada kota tua maksudnya. Kota is the oldest commercial area. Ada kota tua yang ada di daerah dekat pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, ini menceritakan tentang itu. Kemudian ada juga ada Glodok juga, yang katanya ada di Jakarta Utara ya, yang perkembangan maksudnya banking di situ, ada retailnya di situ, ada residensialnya di situ, pemerintahan pusatnya. Kemudian di situ ada juga bahwa Chinese populationnya yang large atau yang besar, gitu ya. Itu tentang descriptionnya, menjelaskan secara detail terkait dengan Jakarta, capital city of Indonesia. Okay, for the next, a monologue descriptive text. Nah, di sini juga ada monolognya, ada bentuk monolognya. Do you like bird katanya. Monolog itu adalah biasanya nggak terpengaruh dengan yang lain karena kamu sendiri yang menceritakannya, gitu.
Tetap ada dua, ada identifikasi dan ada deskripsi. Ada orientasi dan ada deskripsi. Gitu. Ya. Contoh, do you like bird? Do you have one at home? I have one. It is a cocktail. It is the most beautiful I have ever had. I call it BBO. Punya nggak burung? Kamu punya nggak satu burung di sana? Di rumah kamu maksudnya. I have one. Tahu nggak, saya punya satu, Pak. Burung kakatua katanya. Itu burung cantik banget yang pernah saya punya nih. Dan saya sering panggil dia, atau punya panggilan dianya itu Bibi. Gitu. Ini ada kalimat-kalimat yang biasanya digunakan tadi ya, menggunakan simple present. Gitu. Bibi is. Nah, itu petunjuk juga. Is originally native to the Philippines. Ini adalah kalimat simple present. Kenapa kalimat simple present? Don't forget bahwa di dalam kalimat simple present ada dua bentuk, verbal sentence and nominal sentence. Verbal sentence using verb, and nominal sentence using ada dua bagian ya, ada dua bagian bahwa dua kalimat tersebut, satu cirinya menggunakan kata kerja pada umumnya, dan yang kedua using auxiliary verb ya. Oke. Bisa dilihat nih dari sini, kalian bisa melihat mana kata kerjanya, bahwa ini adalah kalimat yang bentuknya adalah simple present. Oke. Next. Sorry. Oke. The descriptive text in dialogue. Bagaimana di dalam dialog? Kita lihat di sini. Actually, I was the last April. Oh, it is terrific. Singapore is a beautiful city with a lot of park and open space. And then, have you ever been to Singapore? I'm going there in June. Ini contohnya kita penggunaan descriptive text di dalam sebuah dialog. Bahwasanya ketika misalnya kita buat sebuah dialog, harus menggunakan ketentuan-ketentuan yang tadi dipakai, menggunakan simple present, kemudian menggunakan bukan conjunction tapi comparison degree atau degree of comparison yang tadi sudah disebutkan atau disebut dengan struktur kebahasaannya. Language feature-nya seperti itu. Kemudian for the next slide, sing. Where do you go, Mike? Katanya. Mau kemana, Mike? Sentosa Island katanya. Explain Chinatown, Kampung Melayu, in Bugis Street, Orchard Road, the shopping district. The city is so clean, and you know what? Sound great katanya. Oh, keren banget kedengarannya. Thanks anyway for information katanya. The city is so clean katanya. Kotanya sangat bersih. Do you know what? The business district in Singapore is very modern katanya. Bahwa ternyata di sana sangat modern sekali. With lots of tall building, banyak gedung-gedung yang tinggi, kemudian everywhere yang ada di mana-mana. Nah, kemudian di situ ada Sentosa Island gitu. Kemudian kata si yang hijau, sound great katanya. Oh, terdengar bagus katanya. Bagus banget. Thanks anyway for information. Nah, itu yang biasanya diaplikasikan di dalam descriptive text. So, if you want to ask question, please we can also discuss in WhatsApp group. This is task. This is task. Ini tugasnya. Tugas for the assignment, I will give you and I will send to WhatsApp group. Jadi nanti Bapak akan kirim tugas ini ke WhatsApp group. Silakan nanti di WhatsApp group kalian isi soal yang ada di sini. Seperti itu. Anyway, this is the last for the discuss today, for the materials today. We can also continue for the material and for the discuss in WhatsApp group. Okay? Good. Thank you for your attention. I will be close for the material today. Keep spirit, guys, and I will close by Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.